Praise the Lord. हालेलुया एमती कले शुभुची कि शुभुची तो प्रभुंकर स्तुति प्रशंसा महिमा गौरव संभ्रम हो से अनादि अनंत सत्य सनातन परमेश्वर सगौरव रक्षण उज्जोगी परमेश्वर से आमको प्रेम कले करुणा कले दया कले अनुग्रह कले अनेक मास ए वर्षर अनेक दिन ए वर्षर रे आमको पालन कले आम दायित्व तुलेले आम कलाग्रत कले आम अनुकंपा कले आजिकार सुदिन संध्या समय रात्रि समय आमको समवेत सुजोग देले तेणु सर्वप्रथम धन्यवाद देवा आसंत गोटे करताली देवा प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी बहुत आनंदित जे दिन थिला एई भलिया डेट रे बा पूर्वरु मु अनेक समस्या दे गति करूथिली गत डिसेंबर 24 तारिख रे मुही मेसेज देइथिली आज भी मु मेसेज दउची हालेलुया हालेलुया यह ईश्वर को अनुग्रह अनुकंपा दया आशीर्वाद प्रेम एवं आपण मानकर मोर प्रति स्नेह श्रद्धा बोलो यीशु महाराज की जय बोलो यीशु महाराज की जय। रमा भाई एबे सुबुची देखिले तो आम पिला बहुत भलो समस्त सुंदर देखा जाउछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जेते बेले गोटे बापा मां को परिवार रे छुआटे जन्म हुए समय स्रोत रे बापा मां चिंता करती जे ए छुआ को आमे केमिति पाठ पढ़ेबो केमिति लालन पालन करिवो केमिति सुरक्षित रखिबो आउ भविष्यत रे भलो भाबे पाठ पढ़ी बड़ होई बड़ मनीष होई ए देश ए जाति आम परिवार रो ए समाज रो ए गाँ रो इज्जत रखिबो एमिति चिंता करिथांते समय सतरे छुआटीए पाठ पढ़ु 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 बड़ हो जाए बड़ हो गला परे चाकरीटीए खोजे अन्वेषण करे आउ खोजिला परे चाकरी पाई गला परे समय सतरे बाप मां चिंता करती जे पुओ पाई हमको बहुटी दरकार किंबा झियो पाई ज्वाइंटीए दरकार खोजंती से माने कौन करंती खोजंती बहुत जगह चेष्टा करती मु एमितिका परिवार को देखी तांको पुओ पाई केते जगह झियो देखा गलानी हेई पर नै कनेक्शन ठीक रे केते जगह गोटे नै दीटा अनेक जगह रे बेले बेले झियो पाई मध्य अनेक जगह प्रस्ताव आसे हेई न पारे खोजंती बाइबल रे गोटे एमिति इतिहास अछि गोटे पुओ पाई बहुत खोजा होची अब्राहम जे विश्वास रे आदि पिता से तांको दास एलिएजर को कहउछंती जे तुम जाई मो पुओ इसहाक को निमते गोटे बहुटे खोज सिक सर्च कर आ से खोजुछंती समय सतरे परमेश्वर अनुग्रह अनुकंपा दयारु रिबिका को मिल जाउछ नै कि हालेलुया हालेलुया। आज आमे कहा को खोजुचे प्रेज द लॉर्ड आज आमे कहा को अन्वेषण करूचे हालेलुया। आज से ही हमर मनन करिवार समय चिंता करिवार समय आलोचना करिवार समय बुझिबार समय जानिबार समय हृदय रे उन्माद आनंद खुशी सृष्टि करिवार समय एवं मन को तौलिकी मन को प्रक्षालन करी शुद्ध चित्त करी आगु को बढ़ी ताहाकु अन्वेषण करिवार समय काहाकु आसंतु मस्त खोलंतु गीत संहिता 27:4 एठी एपरि रखा जाए मु सदा प्रभु को सौंदर्य देखिबा पाई ओ ताहांको मंदिर रे अनुसंधान करिबा पाई जबरी जावत जीवन सदा प्रभु को गृह रे वास करिबी एही विषय मु सदा प्रभु को निकट रे मागी अछि ताहा ही मु अन्वेषण करिबी हालेलुया हालेलुया। एई गीत रचक फेर कहंती गीत संहिता 105:4 रे तुम्भे माने सदा प्रभुंकर ओ ताहांकर पराक्रमर अन्वेषण करो हालेलुया। आजिर प्रसंग अन्वेषण हालेलुया। आमे खोजी 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 एठिकु तो आसीचे सदा प्रभुंकर पराक्रम पाउचे सौंदर्य को देखि पारुचे ताहाकु चिन्हि पारुचे जानि पारुचे
वर्ष 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 तांको जन्म तिथि को पालन करूचे किंतु आजिकार समय आज आह्वानया ए जन्मदिन गुड़ी तो स्मृति उद्देश्य पालन करूचे निश्चय सुंदर सुसमाचार अति आनंददायक सुसमाचार से जो आसुंट महाविक्रम महापराक्रम साधु मान सहित मेघरथर आसुंट प्रस्तुत अच्छा तो खोजुंट तो पाइबा तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एई अन्वेषण करबा को जाई मो मन रे प्रश्न दे किपरि अन्वेषण करबा किपरि करिले तांको सौंदर्य को देखि परिबा सदा प्रभु को गृह रे वास करि परिबा जावत जीवन वास करि परिबा एवं तांको पराक्रम को अन्वेषण करी से अनुसार जीवन काटि परिबा। तो किपरि आमे अन्वेषण करिबा गीत संहिता 29:13 रे लिखा जाए आ तुम्हें माने आंभ को 29:13 नहीं एक मिनट लिखा अछि गुडी चेष्टा करो आ तुम्हें माने आंभ को अन्वेषण करिवो वो सर्वांतरकरण सहित आंभ को खोजिले पाइबो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जी यदि पद पर पाउछि कहि देबे लिखा अछि आ तुम्हें माने आंभ को अन्वेषण करिवो वो सर्वांतकरण सहित आंबको खोजिले पाइबो। आमे केमती खोजिबा तांको सर्वांतकरण सहित केमिति संपूर्ण मन संपूर्ण आत्मा संपूर्ण प्राण संपूर्ण शक्ति देई तांको खोजिबा दरकार आराधना करिबा दरकार स्तुति करिबा दरकार प्रशंसा करिबा दरकार। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। काहे की अन्वेषण करिबा बा खोजिबा परवर्ती प्रश्न आमे काहे की सर्वांतकरण रे ताहाको अन्वेषण करिबा बा खोजिबा। गीत एब्री 11:6 रे लिखा जाए गोटी पढ़िबो एब्री 11:6 आ विश्वास बिना ताहाको संतोष पात्र हेबा असंभव हां कारण ईश्वर जे अछन हां आ से जे ताहाको अन्वेषण कारी मानकर पुरस्कार दाता यस या ताहाको छामुको आसीबा लोकर विश्वास करिबा आवश्यक। हालेलुया। काहे की अन्वेषण करिबा जैसे अन्वेषणकारी मानकर पुरस्कार दाता। हालेलुया हालेलुया। से केमती क्या पुरस्कार देबे से केमती क्या पुरस्कार देबे मस्त खोलंतु जहन 6:35 जहन 6:35 हां सेथरे जीसस सेमानकु कहिले यस मु सेहि जीवनदायक आहार हां मोर निकटକୁ आसे यस से कदापि क्षुधित हेबो नाही यीशु के निकट को आसिले हाँ कदापि तृषित हेबो नाही। यीशु को जदि खोजी 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 पाई जिबे केबे तृषित हेबेनी आ केबे क्षुधित हेबेनी। प्रेज द लॉर्ड कोठे गा जिरिमिया 29:13 पढि देन से आउथरे जिरिमिया 29:13 आ तुम्हे माने आंबको अन्वेषण करिवो ओ सर्वांतकरण सहित आंबको खोजिले पाइबो। प्रेज द लॉर्ड। संतोष भाई को बहुत 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 धन्यवाद। प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु भाई जीवन यात्रा रे एभले प्रभु को सेवा कार्य आगो आगो साहस धैर्य ज्ञान बुद्धि से कर चलंतु प्रभु आपन कृपा करंतु। प्रेज द लॉर्ड आमेन आमे कहबा कि आमेन। तो आमे तांको खोजिले कोन पाइबा क्षुधित हेबानी से भला ब्लेसिंग पाइबा कोन पाइबा तृषित हेबानी से ब्लेसिंग पाइबा ता माने जगत रे तो क्षुधित हेबा पड़िबो तृषित हेबा पड़िबो हां कि नहीं। समीरणीय स्त्री को यीशु बाबा कहिथिले नै कि हां कि नहीं से जल एमिति के से जल देबे केबे तृषा हेबो नाही। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आउ आमे जदी खोजिबा जावत जीवन सदा प्रभु को गृह रे वास करि परिबा। आसंतु आज का टॉपिक रो ए अन्वेषण बा ए खोजिबारे बाइबल रे 5टी पॉइंट देखिबा। 5 प्रकार दल ख्रीष्टन को जन्म पर खोजी छंती खोजिबार तरीका भिन्न भिन्न अछि 2 पार्ट रे विभक्त कर जायछि जे समय हम कंप्लीट करिवि नच रखिबि। गोटे दल सकारात्मक मनोभाव नै हृदय नै कि दिल नै कि तड़प नै कि आग्रह उत्साह आनंद नै कि खोला मन रे पवित्र मन रे संकल्प बोध रे पवित्र चित्त रे नम्रतार स्वभाव रे से पवित्र महान व्यक्ति को ईश्वर को अद्वितीय पुत्र को बा परित्राण करता त्राण करता उद्धार करता को खोजुछंती। आउ गोटे दल
खोजार बाहाना करुछंती प्रकृत रे खोजुनांती आउ तांको बद्ध करिया पे खोजुछंती। आसंतु प्रथमे सकारात्मक जीवन जीवा टाइम हेले नकारात्मक जीवन जीवा। प्रथमे तो आम देखा जे ए अन्वेषण करने समय लूक लिखित सुसमाचार 2:10-11 लेखा अछि से दूत से कहले भय कर नहीं, देखो मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंददायक सुसमाचार तुमको जनाओछि। प्रेज द लॉर्ड। एटा काहा को कहिथिले दूत मेष पालक मानको अत्यंत आनंददायक। आज फिलिमन बाबू एठे केते चित्कार करी कहउथिले, जो टीम थिले आगे केते चित्कार करी कहउथिले खुशी रे आनंद रे आग्रह रे वर्षा आसिके ठिया गला। से मते किछि कहला गुडी भुवनेश्वर पळे आसी मु सागर के पचारथिली आया गुडी लास्ते के चिन गला आ गुडी से तार सागर जेडा भी आसी केते खुशी केते आनंद। मु रोहित बाबू को भी देखु से कोउठ थिले कोउठ पळे आछंती। आ मु जलेश्वर भाई को मझिरे कथा होतली एठी नथिले बोधे आपण ए रिसेंटली आसिले नै कि। हालेलुया हालेलुया। एई मंडलीर प्रेम स्नेह श्रद्धा सद्भावना सच्चिंता सत्संकल्प परस्पर प्रीति भाजन को खोजी खोजी आसी माने ठीक सेमती। कारण ख्रीष्टन को संतान संतति पुओ झियो माने राइट दैट। एठी दूत काहा को कहउछंती मेष पालक मान को कहउछंती जे अत्यंत आनंददायक। 11 लेखा जाय कारण आज दाऊदंक नगर रे तुम्भ मानक निमित्ते त्राणकर्ता जन्म अछंती से ख्रीष्ट प्रभु लेखा अछि। ख्रीष्ट प्रभु होचंदी त्राणकर्ता उद्धारकर्ता मुक्तिदाता। हालेलुया हालेलुया। आपण जे भारत रे डिक्शनरी देखिबे सेवियर लेखा अछि जे देखिना देखिबे सेवियर मु मझिरे हम पिलानु काडी देखौतली सेवियर सेवियर लेखा अछि त्राणकर्ता विशेषतः यीशु ख्रीष्ट लेखा अछि। आ कहा न लेखा नि प्राय घर जाय देखिबे सेवियर SAVIOUR से विशेष त्राणकर्ता विशेषतः यीशु ख्रीष्ट लेखा अछि। ए इंडिया रो डिक्शनरी रे ऑक्सफोर्ड देखिबे आपण। हालेलुया हे रिडीमर से प्रोटेक्टर से हीलर से क्रिएटर से सब किछि सर्वे सर्वा और से त्राणकर्ता और से दाऊद नगर जन्म होइछंती। हालेलुया। एई सुसमाचार को ये जन्म परे परे खबर पाइबा परे समय सतरे काल क्रमे पांचटी दल ख्रीष्ट को भेटिबा को आछंती शिशु जीशु को भेटिबा को आछंती। से पांचटी दलरु प्रथम दल होला मेष पालक। किए मेष पालक माने शेफर्ड्स। लूक लिखित सुसमाचार 2:8-21 पढ़िबे सेठी पाइबे आ सेही भितरे 12 15 16 12टी पढ़लो गुडी हां यस हां हां 15 दूत माने सेमानक थारु स्वर्ग को प्रस्थान कला उतारे मेष पालक माने परस्पर कहिबाकू लागे हां आसो आम्भे माने बेथलेम पर्यंत जाई प्रभु आम्भे मानकू दूत माने जाऊ जाऊ ए मेष पालक माने तत्क्षणात कथा होउछंती आलोचना करछंती आसो आमे कोड जिबा बेथलेम को जिबा। तापर तळे कोन लिखा छै पढे एथिरे से माने शीघ्र जाई विलंब करी नांती शीघ्र जाई हां अन्वेषण करी कौन करी अन्वेषण खोजी 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 कौ जगह रे ख्रीष्ट जन्म होइछंती कौ जगह रे त्राणकर्ता जन्म होइछंती दाऊद नगर रो बेथलेम रो कौ जगह रे कौ स्थिति रे कौ ठीक अछंती खोजी 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 जाइछंती। हालेलुया हालेलुया। आसे माने पवित्र मन रे शुद्ध मन रे ईश्वर को जो आह्वान थिला दूत को जो प्रकाशन थिला कहिथिले ताको केमिति निज स्वचक्षुरे देखि खुशी लाभ करिवे प्रशंसा करिवे स्तुति करिवे गौरव ए उद्देश्य रे से माने जाइछंती। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आओ खोजी खोजी से माने कोड देखुछंती का देखुछंती मरियम जोसेफ पुनी गुहाळे कुंड रे शिशु को सोइथिबार देखिले। हालेलुया। सुनी की रही गलेनी अटकी गलेनी एपट सुनी सेपट छाडी देलेनी कौन लिखा शीघ्र जाइब लिखाई डेरी करी नांदी दूत माने पळेले संगे संगे एमाने आलोचना करिकी शीघ्र जाई शिशु जीशु को देखुछंती। सेतबे तो दूत माने थिले आज का डेट रे किए दूत को बुझाए। हालेलुया। आज का डेट रे किए दूत आसंद टिक खलिबा मलाखी 2:7 मलाखी 2:7 कारण जाजकर अस्थावर ज्ञान रक्षा करिबार उपयुक्त
yes ଓ ତାହାର ମୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ହଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ହଁ କାରଣ ସେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେନି, ହୁଏତ ଦର୍ଶନରେ କହିପାରନ୍ତି। ଏତେ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିବାଟା ଏତେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ, ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ, ଏତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଦୂତ କିଏ? ଯେ ଯାଜକ ମାନେ। ଯାଜକ ବୋଇଲେ କିଏ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯାଜକ ବୋଇଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଷ୍ଟର ହିଁ ଯାଜକ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ନାଇଁ କି? ବାଇବଲ କାହାକୁ ଯାଜକ କହୁଛି ଏ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। ହଁ, ପାଳକ ବି ଯାଜକ, 5-fold ମିନିଷ୍ଟର ସେବକ ମାନେ ବି ଯାଜକ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା 19:5-6। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯାଜକ ଦୂତରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଯାଜକ କିଏ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା 19:5-6। ହଁ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ହଁ, ଆମ୍ଭର ଉପରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ ଆମ ଉପରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନୋଯୋଗ। ହଁ, ଓ ଆମ୍ଭ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ହଁ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ୟେସ୍ ଆମ୍ଭ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେବ। ରହିଯା ବେଟା। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ମନୋଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ସୁସମାଚାର ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ମରିୟମ ତ ପ୍ରାୟତଃ କୁହେ, ଏବେ ବି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁସମାଚାର ତୁମୁଡି ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଡାକିଥିଲେ ମତେ, ମୁଁ ସେଠି ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ କରିକି ଆସିଛି। ସେଠି ବି କହିଥାଏ ଯେ ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କରିଛି। କଣ ପାଇଁ? କଣ କରୁଥିଲା ସେ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟ କାମ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁଠୁ ମ୍ୟୁଜିକ, ଗୀତ, ନାଚ, ଡେଇବା, ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟ କାମ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଗୀତ, ନାଚ, ବାଦ୍ୟ ସବୁ କିଛି ସେଟା ବି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ବାକ୍ୟ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର। ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି? କାହା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ କରୁଛନ୍ତି? କାହା ପାଇଁ ନାଚୁଛନ୍ତି? ମନ ନାଚରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି। ମରିୟମ ତ କି ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ମାର୍ଥା କେତେ ପରିଚର୍ଯା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେଉଛି? ମରିୟମ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଯୀଶୁ ଆସି ବାକ୍ୟ କହିବେ କି ଡାଇରେକ୍ଟ? ସେ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, 5-fold ମିନିଷ୍ଟର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ମା ମନୋଯୋଗ ହେବା ଦରକାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପୁରା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ, ସ୍ଥିର ସୁସ୍ଥିର, ବିଚଳିତ ହବାର ନାହିଁ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ତୋଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ମନୋଯୋଗ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଲେଖାଯିବ? ନିୟମ ପାଳନ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଡେକୋରମ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଡେକୋରମଟା ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ସେବକ ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ ଡେକୋରମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିଛି ପ୍ରତି ଜାଗାରେ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି କି ନା ଭାଇ? ନିୟମ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନେକ ନିୟମ ଅଛି। ସେଇଟା ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ସେବକ ମାନେ ଜଣାନ୍ତି, ଯାଜକ ମାନେ ଜଣାନ୍ତି, ଆପୋଷ୍ଟଲ ମାନେ ଜଣାନ୍ତି, ପ୍ରଫେଟ ମାନେ ଜଣାନ୍ତି, ଟିଚର ମାନେ ଜଣାନ୍ତି, ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଜଣାନ୍ତି। ତାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। କେମିତି ଜଣାନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଜଣାନ୍ତି। ସେ ନିୟମକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ପାଳନ। ମୁଁ ପାଳନ ଉପରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ କୁହେ। ଏଠି ଆସୁଛ, ଗୀତ ଗାଉଛ, ନାଚୁଛ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛ, ପଢୁଛ, 180 ଶୁଣିଲେ ହବନି, 180 ଶୁଣିଲେ ହବନି, 90 ଡିଗ୍ରୀ ଶୁଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଶୁଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୀତ ସମୟରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ହେବା ସହିତ ବଢିଆ ଆବଶ୍ୟକ, ବାକ୍ୟ ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଗୀତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ଗୀତଟା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଗୀତ ଗାଉଛ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶନ କଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିବା ନା ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଧରା ପଡିଯିବ। ଗୀତରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା ତମେ। ଗୀତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ମନୋଯୋଗ, ସେକେଣ୍ଡ ପାଳନ, ତାପରେ ଆସିଲେ କଣ ବେଟା? ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇପାରିବା? ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଧନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେବା। କାହାଙ୍କର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧନ ହେବା। ଆମେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଧନରେ ସୁନାରେ ଧନରେ, ନାଇଁ କି? ଏବେ ନାଚୁଥିବ, ଏବେ ଆସିବ ସୁନାରେ, ମୁଁ ବି ଶିଖିଛି ସେଇଟା, ନାଚିବି। ଆପଣ ମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଧନରେ ସୁନାରେ କହିଦେଲା ବଡ ଖୁସି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଧନ କେତେବେଳେ କହିବେ? ଉତ୍କଳ ଧନରେ
संतोष भाई धनरे रमा भाई धमरे गुडी धनर नहीं कि केतेबेले हेबो आमे मनोयोगी हेबा फास्ट 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 मनोयोगी को कथारे प्रभु वाक्य वाक्य किए कहबो दूत किए सेवक मान सेवक किए फॉर एग्जांपल भाबिनो मु बर्तन कहूची मु भी गोटे सेवक मनोयोगी हेबार पड़िबो मनोयोगी पड़िबो आउ जो माने आसी सुसमाचार दियंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सेकंड नियम पालन ए नियम प्रभु दास मान दियंती जाजक मान दियंती जाजक बोले किए और क्लियर हे जाटी आसंतु मस्त हां पढ़ जे 6टी पढ़ जे तापर कहबी 6 यस हां जाजक मान कर राजवंश आमे सब जाजक मान कर राजवंश आ पवित्र गोष्ठी हेबा केते बळे मनोजग नियम पालन तापर संचित धन बा तापर राजवंश केमती बा काहर जाजक मानकर आ पवित्र प्रजावर्ग बा कंडीशन हला किंतु मनोजग फास्ट आउ नियम पालन प्रेज द लॉर्ड आउ नियम नथियो उत्फुल्लित हले किछि भेलु नाही आइबो डेइबो नाचिबो जीवो आइबो डेइबो नाचिबो जीवो आइबो डेइबो नाचिबो आमे देखिछु मु पिल्ला ठु पीढ़ी पर पीढ़ी क्रिश्चियन को देखिछि मु आर्किडिकल अंकल ठुर भी मोर अंकल सीओटीआर कॉलेज रो संजय कहउथिले से सेक्रेटरी लेवल आटार जोन बाइबल ट्रेनिंग जानते नहीं से आटार सेक्रेटरी लेवल डायरेक्टर लेवल मो अंकल ए भारत को संचालन कला वाला लोक माने देखिछि मु मोर परिवार एमती लोक छी बाइबल अमको पृष्ठ रे अमको जगह रे अमको जिंस अछि कहबे एमती भी अछंती एते ग्रेट ग्रेट इंटरप्रेटर परिवार को मु आसीछि किंतु मु अनेक को जीवन भी देखिछि उत्थान पतन देखिछि वाक्य रे मनोयोगी नांती मनोयोगी नथिबा रु पथभ्रष्ट होगी बर्बाद हो जाती वाक्य रे मनोयोगी हरछे नियम रे मनोयोगी हरछे सब फास्ट जिंज वाक्य दर्पण तुल्य तुमको गुडी माते तोर भूल हैला एटा ठीक करे उत्कल तोर भूल हैला ठीक करे एक्स वाई जेड भूल है ठीक करे के कहबो वाक्य गीत कहबो नाही वाक्य जदि अनुदान गीत होईची तबे गीत कहबो बेले बेले अनेक गीत अछि वाक्य अनुଯାयी नाही अनेक गीत अछि वाक्य अनुଯାयी नाही से गीत तर्जमा करिक गाइबा दरकार कि वाक्य जे जानी भूल गीत रखिबेनी भूल तर्जमा हबनी कार तळे हबो नियम रे रहबो मनोयोगी रे रहबे बोले तेबे जाई राजवंश जाजक मान करे राजवंश हबे आ पवित्र प्रजावर्ग हबे प्रेज द लॉर्ड द्वितीय पॉइंट मस्त खोलंतु आपण माने प्रथम पितर 2 रो 9 5 और 9 प्रथम पितर 2 रो 5 9 ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ହୁଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହଁ। ଆତ୍ମିକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ यस ପବିତ୍ର ଯାଜକ ବର୍ଗ ହେବା हाँ आंबे माने मध्य पवित्र जाजक हेबा निमंते हाँ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ यस ଗୋଟିଏ ପାରମାର୍ଥିକ ଗୃହ ରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ यस आम ख्रीष्ट जीवंत प्रस्तर आंबे भी जीवंत प्रस्तर भले जदि हेले जाजक होई परिबा हालेलुया आपण माने भी जाजक होई परिबे मु भी जाजक होई परिबे जीवंत प्रस्तर सुग्राह्य बलि होई परिबा सुग्राह्य होई परिबा कोन रे मा पढलो 9 नंबर पढो କିନ୍ତୁ ଯେ हाँ ତୁମମାନଙ୍କୁ यस ଅନ୍ଧକାରରୁ Yes. ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି अंधकार रो आलोक को आह्वान करियो छंदी हाँ ତୁମେମାନେ ଯେପରି Yes. ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର यस ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ तांकर गुण कीर्तन करिया आंबे माने कोन ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ मनोनीत वंश पूर्व भी मन आसला आम मनोनीत वंश की वंश ମନୋନୀତ ବଂଶ नेक्स्ट ରାଜକୀୟ ଯାଜକ राजकीय जाजकीय आम समस्ते किंतु कंडीशन अछि मनोयोगी नियम पालन वाक्य पालन प्रेज द लॉर्ड से दीटा नाले किछि नाही फ्रेश हालेलुया हे दीटा नाले तुम जत्ते जहा करतो किछि मूल्य नाही आसो जाउछ इसकार जीव तक पाखरे थिले जिस्सुंक पाखरे थिले आपण पाखरे ना फिजिकली मु भी नाही जिस्सुंक पाखरे जाईकी लंबे हेकरी मला हो कि नहीं अंतपुट बुजुड़ी गछ बाहरला कर गिहेजी जे डबल एलिमेंट पाइदला इलिसा तांक पाखरे थिले एलियो को पाखरे थिले कुष्ठ रोग सिंगल एलिमेंट पाइलन को हाफ भी पाइलानी कुष्ठ रोग सी तो हैला तांक वंश जाक हेले दिमा सांसारिक होइकी पड़ेले कारण वाक्य रे नथिले वाक्य दिधाड़ खड्ग वाक्य दिधाड़ खड्ग मु सदाबळे मंडली रे दास माने भी कहंती वाक्य 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 बिना किछि नाही रे भाई किछि नाही कारण ईश्वर स्वयं ब्रह्मांड मालिक सन्यास गुरु सदा प्रभु जिहबादिरी जिहबानिसी जिहबा राफा जिहबा सालेम से वाक्य बिना किछि करि नांती वाक्य को सब सृष्टि पूर्वरु स्थापित करथिले वाक्य अनंत काल सर्वे स्थापित हालेलुया आ से वाक्य सामने दिने आपण मु ठिया हबा हालेलुया हालेलुया
ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରଜା ଭାବରେ କହିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ବେଟା ତାପରେ ପବିତ୍ର ଜାତି ପବିତ୍ର ଜାତି ଆମେ, କାରଣ ଆମ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ଆମେ ବି ପବିତ୍ର ଜାତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହେଇଅଛନ୍ତି ଆମେ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା, ପବିତ୍ର ଜାତି, ରାଜକୀୟ ଯାଜକୀୟ ବଂଶ, ସେତେବେଳେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମରେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରେଭେଲେସନ 1:6। ହଁ, ରେଭେଲେସନ 1:6। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ କରି ୟେସ୍, ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ କରିକି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ହଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହଁ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ହଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ହଁ। ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯାଜକ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम किसी से कम नहीं, आपण माने भी काठार कम नहंती, मु भी काठार कम नहीं, आमे समस्त गोटे गोटे जाचक। केपळे केतेबळे मनोनीत व्यक्ति हेबार अछि, नियम रे थिबार अछि, वाक्य अनुत जीवन काटे सुग्राह्य हेबार अछि। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेनु एवरी 4:6 रे लिखाला पढ जियो। एवरी 4:6 अतएव ଅତଏବ କେତେକଙ୍କର ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବାକି ଥିବାରୁ ହୁଁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହୁଁ। ସୁସମାଚାର ପୂର୍ବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ହୁଁ। ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ହୁଁ। ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାରୁ ହୁଁ। ସେ ପୁନର୍ବାର ହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଁ। ଆଜି ଦିନ ନିରୂପଣ କରି ହୁଁ। ଏତେ କାଳ ପରେ ହୁଁ। ଦାଉଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହନ୍ତି, ହୁଁ। ଯେପରି ପୂର୍ବରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ହୁଁ। ଆଜି ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ, ହୁଁ। ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। बाणी 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 वाक्य 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 शुणिबाक पड़िबो, कठिन हृदय बार नहीं। से दिन फारो वाक्य शुणिलानी, शेष रे रेड सी रे मला पर ध्वंस कर गले। वाक्य शुणिबाक पड़िबो, वाक्य शुणिया पड़े। इवन स्वयं मसा ईश्वर वाक्य टिके भूल कलारू एडा बड़ दास, आपन औकात कोन मोर औकात कोन, किना देश जाय पालेनी। आमे बड़ दुख लागियो सेतेबेले चर्च को आसुथिबा वाक्यर फ्रेम रे नथिबा, आराधना वाक्यर फ्रेम रे नथो, गीत वाक्यर फ्रेम नथो, म्यूजिक वाक्यर फ्रेम नथो, बस्य वाक्यर फ्रेम नथो, अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट वाक्य अंदर जीवन नथिबो, बेकारिया सब अन्वेषण ठीक रहू नै, खोजिबा ठीक रे हो नै, खोजिबा के सिखेबो, वाक्य सिखेबे। प्रेज द लॉर्ड। सिए खोजी 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 मते आसिले, आपण मानको आसिले। हालेलुया। आ सेई पथरे ही हमकु जीवा पड़िबो, खोजी 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 आमे भी जीवा पड़िबो, वाक्यर फ्रेम रे रहिकी, दर्पण रे रहिकी। प्रेज द लॉर्ड। आम मंडली बहुत भलो लागे, ए मंडली रे एते टैलेंटेड प्रभु दास गुडी अछंती, आ एमाने ओडिसा रे विभिन्न जगह रे प्रसिद्ध। मु गोटे जगह जाई थाए, यूट्यूब रे मोर मेसेज सुनिछंती माने, से मते रिसेंट काली रे घटना से कहउछन, मु संतोष भाई कहउतली भाई कर विषय रे आलोचना करछन, मो विषय रे मो सहित मो पाख घरडा ओडिसा हम कन्हाळ जण बाहर छन आज्ञा के भाई बोले भाई को ना कहउछंती। मु कहली हे रे गोटे जगह रे हम रहउछु, मिसिक रे रहउछु बरा, ये छुटिया जिंस ना कि ईर्ष्या ले कोन हबो, जे एनवी हेले कोन हबो, सेई भले स्थान बाहर अछि। हुए तो बेले बेले प्रभु के दास माने निज गृह रे सम्मान नै पाइ पारंती, बाहर बहुत प्रचुर सम्मान, आमन को प्रचुर सम्मान बाहर थरे आस मस्त देखिबे, प्रचुर माने प्रचुर सम्मान। प्रभु से माइट यूज करछन, हमको माइट रे जगी कि थिबे लोक माने, जगी कि थिबे यंग माने, हमको जगी कि थिबे। आ एठी तो सुसमाचार दउछ गोटे झियो थाए एठी, मु से देखिली आज्ञा मो जीवन रो सबटु बेस्ट सुसमाचार पाइली बो, हेड संतोष भाई थिले सब कहा कड़वा लगी थाई पारे। आ गोटे पिला एठी ठिया कि कांदी पकाउची, कलरा पिता पिता दी प्रकार, बापा भी पिता कलरा भी पिता, किंतु कलरा पिता खाइले देह हितकारक, बापा एमिति के पिता बेले बेले टाण रे कहंती, बाधिला बेले होते कहिते पारंती, किंतु ऊपर नडिया भीतर सॉफ्ट। हालेलुया। हालेलुया। हम ख्रीष्ट से भलिया, हम ख्रीष्ट से भलिया जेरूशलेम मंदिर अव्यवस्था थिला, ओलट पालट कर देले, ओलट पालट कर देले, किंतु क्रूसर थाई कहउछंती प्रभु मान कोन कर जानନ୍ତି, क्षमा कर। हम अनेक युवक मान देखुछु, युवती मान देखुछु, अनेक लोक देखुछु बाधुची बेले बेले, कारण वाक्य फ्रेम रे नांती। हम वाक्य पढुछु, वाक्य देखुछु, शिखुछु, फ्रेम रे नथिले बाधुची हमकु, कारण आमे जदी दीपद अंधार आमे एठी सुसमाचार नै कि बाहर जाउछु, एले हम मंडली जदी सेटा नथिबो बाधे बेले बेले, कष्ट लागि बेले बेले, हां सेटा काकु हट लागि थाए, आजि आड़े के देखि पळै पारंती, किंतु पर तो अपवित्र फेरिबे ना, ए भरोसा हमर अछि। प्रेज द लॉर्ड। कहना प्रभु समस्त प्रेम करंती, प्रभु समस्त को गोटी आत्मा विनष्ट न हो बोली आमको दूत भलिया ठिया करिसंती, प्रभु दास मान को दूत भलिया ठिया करिसंती। आउ ए दूत गुडी को आज का डेट जाजक बा प्रभु को सेवक माने। प्रेज द लॉर्ड। गुडी ताली देबा कि द्वितीय कोरिन्थियो 5:13
20 हाँ ଅତଏବ हाँ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା हम्म ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବାରୁ यस ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ हाँ କର୍ମ କରି ଟିକେ ରହ ବେଟା ଟିକେ ରହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସୁସମାଚାର ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆହ୍ୱାନରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ନହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଝିଅଟା ମତେ କହିନଥାନ୍ତା ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା ଫେରେ ରାତିରେ ସେ ଝିଅ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓଟେ ମତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ରାତିରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛି 9:38 ହେଇଛି ସେଟା ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ଗୁଡି କାହାକୁ କ'ଣ ଲାଗିପାରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ କହିନି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଚାର କଲି ବୋଲି ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛି 9:38 ମୁଁ ଆସି ଦେଖୁଛି ତାର ଆନ୍ସର ଦଉଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଏତେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କାରଣ ରାଜଦୂତର ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ଦେଇକି ଆସୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଦୂତ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତି 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ମାହାଳି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ ତମେ ମାନ ନ ମାନ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ବାବୁ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ 2 ଗୁଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାପାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଦଉଛ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଠୁ 2 ଗୁଣ ତାଠୁ 2 ଗୁଣ ତାଠୁ 2 ଗୁଣ ହାଲେଲୁୟା କେମିତି ଆପରେ ଆସିବ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିବ କିଏ ରାଜଦୂତ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ଭାଇରେ ବାକ୍ୟ ଫ୍ରେମରେ ଭାଇରେ ବାକ୍ୟ ଫ୍ରେମରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଦାସମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ଫ୍ରେମର ବୋଲେ କିଛି କଟ୍ସ ଲାଗେ ଅଡୁ ଲାଗେ ଓ ଫୁ ନାଇଁ ଭାଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଇଟ ଇଜ ରିଟେନ୍ ଇନ ହୋଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱେ वी एक्सप्रेस राइट नाउ ये ଆମେ କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ଆମ ଗଡ ଜେଲସ୍ ଗଡ ଆମେ ବି ଜେଲସ୍ ହଉଛୁ କ'ଣ ଜେଲସ୍ ଯେ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ମରିବେ ଆମ ମହିମା ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ସେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମହିମାକୁ ଠକ୍କର ଆସିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଲାଇକ୍ ଫାଦର ଲାଇକ୍ ସନ୍ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆସିବ ମୁଁ ବି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଦିତ୍ୟ ପୁଅଟେ ମୁଁ ବି ପୁଅଟେ ସେ ଅଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୁଁ ବି ପୁଅଟେ ସେ ସିଂହ ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି ମେଣ୍ଢା ନା ବିଲୁଆ ମୁଁ ବି ସିଂହ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇ ପାରିବା ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାପ୍ତିଜନକ ଯୋହାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜଣେ ରାଜଦୂତର କାମ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୂତ କାମ କରିଛନ୍ତି ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଗଲାତୀୟ 4:14 ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ମୋର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ତୁମେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଲ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ପାଉଲଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଦୂତ ଭଲ ଥିଲା ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲି ମୋତେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଇଭେନ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ତୋଳା ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଖରାପ ନଥିବ ହେଲା ସମୟ ବଦଳି ଯାଏ ଲାଇଫ ସଦାବେଳେ ଏମତି ନଥିବ ଜିଗ୍ ଜାଗ୍ ନଥିବ ବେଳେବେଳେ ସିଧା ବି ଅଛି ସଦାବେଳେ ଉଠାଣି ନଥିବ ଗଡ଼ାଣି ବି ଆସିବ ସଦାବେଳେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବ ସିଧା ରାସ୍ତା ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଉ ମୋ ଲାଇଫରେ ଦୁଃଖ ସଦାବେଳେ ନଥିବ ସୁଖ ବି ଆସିବ ଦୁଃଖରେ କାତର ନ ହୁଅ ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କାମ କରିଗଲେ ଦୁଃଖ ଯିବ ପଳେଇ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ତୁମେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଲ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ଘୃଣା କଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱରୂପେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦୂତ ସ୍ୱରୂପେ ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାହାଳିଆ ଠିଆ ହେଇନୁ ଆମେ ତଡପ ସେତିକି ବସୁଛୁ ସେତିକି ପ୍ରଭୁ ଜାଣେ ଆଣ୍ଠୁ ସେତିକି ଅଳି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଦାସଙ୍କୁ ଜଣେ 3ଟା ରାତିରେ ଏଠି ଯାଇକି 3ଟା ରାତିରେ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଷ୍ଟାଡି ଆଙ୍କର ମୁଁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଯାଏ ये माहाड़े मिलेनी वन डे मिलेनी वन टाइम रे मिलेनी ये कंटिन्यूअसली कंप्रेसिव इवैल्यूएशन एटा स्टडी डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड कारण से हम प्रेम कले खोजी आसिले आम भी खोजा पड़ो हालेलुया पाहुल को दूत भाया ग्रहण कले प्रभु सेवक प्रभु दास याजक सी दूत सी आ ख्रीष्ट स्वरूप भी लिखाई ये साधारण कथा नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चलते बाप्तिजक जहनपुर जीवा मलाकी 3:1 पढ़े गुटी क्विक पढ़ मलाकी 3:1 देखो ଆମେ ଆପଣ ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ଆଗରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟେ ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମସିହା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଉଛି
से कौन कर पथ प्रस्तुत करुछंती सेई लोक लिखित सुसमाचार यदि 1:77 77 रु 79 यदि पढ़िबे सेठी आपण देखिबे 79 रे तू ताहांक पथ प्रस्तुत करबाकू अग्रगामी हेबो बोले लिखा है किए कहउछन सेटा जिखरियो का कहउछंती छोट डाकू धरिक नहीं कि प्रेम रे बाबा रे देने रे तू हबु रे बोले बुझाउछंती खाली गीत रे नहीं धन रे बोले बुझाउछंती काली मो आम घर सीनटा देखिबे से गीत रे जदि मो पुओ भलो थियो जर होची घरे अछि लास्तांते से हालेलुया हालेलुया माथि लिखित सुसमाचार 11:10 पढ़े झियो कौन लिखा है लास्ट लाइन पढ़ दे हाँ पढ़ दे पूरा पढ़ दे 11:10 जहाँଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ହୁଁ। ଦେଖ ହୁଁ। ଆପଣ ଦୂତକୁ यस ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ପ୍ରେରଣ କର हाँ ସେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ହଁ। ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ यस ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ए सही व्यक्ति बोली स्वयं यीशु बाप्तिज जौन विषय कहते से दूत हालेलुया प्रभु को दास माने गोटे गोटे दूत माइंड इट ख्रिस्टियन पिला जी रियली बुझी पारुथे समस्ते प्रकृत ख्रिस्टियन मनोजगी जी आउ नियम पालन जो थे से बुझे पाठ करेंगे श्रवण करेंगे पालन करेंगे तीनटा एक दरकार तेबे ईश्वर को संतान सन्ति हे आउ दूत मान बुझी पारे आपण मंडली अनेक दूत अच्छा प्राचीन माने अच्छा वयोज्येष्ठ माने अच्छा प्रभु सेवक मान दास माने अच्छा बाहर अनेक अच्छा चिन्हबार दरकार जानिबार दरकार केतबेले चिन्हि पारे केतबेले जानि पारे आत्मा को गाइडेंस आत्मा का विषय कहबो ख्रीष्ट को विषय ख्रीष्ट को महिमा करबे ख्रीष्ट को गोरी ख्रीष्ट को वाक्य को रिवील करिवे के आत्मा प्रेज द लॉर्ड तो प्रभु को सेवक माने दूत वार्ताव तुल्य ईश्वर को समाचार वाक्य समस्त को यथा संभव आत्मा को चालन में प्रकाश करती ताहा सुनी मेषपालक मानक परी कहा परी मेषपालक मानक परी दूत जिंदी कहले मेषपालक माने बुझी गले जानि गले चिन्निले भाबिले ना 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 जीवन शीघ्र गले राइट दैट आजिकार दूत माने कहउछंती तांको मेषपालक परी निज जीवन रे अविलंबे डेरी करिवार नहीं शीघ्र पालन परी बुझी प्रभु को अनुसंधान पाई हृदय खोलिबा उचित प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु महाराज की आम मंडली एमती क्या मंडली हालेलुया आसंतु पंडित मानक ऊपर जिबा ए माने तो खोजिले ए भलिया पंडित माने केमती खोजिले सेटा ठीक देखिबा पंडित ज्ञानी विद्वान स्कॉलर एस्ट्रोलॉजर सेवन छोटिया नुह मागी बोली कहते ग्रीक रे तांको लर्न मैन वाइज मैन बोली कहा जाए से माने केमिति खोजिले तांको खोजिबा देखले बेले बेले मु चिंता करि पारुनी भाबी पारुनी ए भले भी खोजी भी पारंती हालेलुया माथि लिखित सुसमाचार 2:1 2 9 10 11 11 पढ गुडी माथि लिखित सुसमाचार 2:11 पढ ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ हम्म ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାର हम्म ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ହୁଁ। ଦେଖିଲେ हम्म ଓ ତାହାକୁ ଭୂମି ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ हम्म କଲେ हम्म ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପେଡ଼ି ପିଟାଇ हम्म ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ବନରସ ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ एटे प्रणाम लिखा है प्रस्कुनीय बोली कहते ताको प्रस्कुनीय बा ताको कौन कह जाए आराधना कौन ओडिया भाबे प्रणाम अछि प्रणाम रे सीमित रह आराधना आराधना रो केबे हेले प्रचार करिवा प्रभु चाहिले आराधना पर बड्ड प्रचार अछि मोर आराधना बोले खाली गीत ना कौन ना आठ कौन श्रेष्ठ जिनस अछि हम देखिबा आपण माने आराधना बोले ना ए भले आ कौन अछि आराधना को केबे जिबा तार मेसेज प्रिपेयर हेक अछि प्रभु चाहिले गोटे दिन प्रचार करिमु तो आज एई प्रभुଙ୍କର सेवक माने माना संतान माने एमाने आसुछंती पंडित माने आउ गृह भीतर जाई सेतबका गुहाल कुंडर नांदी से मांगेर आउ नांदी से जेतो एमाने पारस्य बा बाबिलोन बा अरब कंट्री आसुछंती से माने पाखापाखि 2 वर्ष लागि जाई थैबो से माने किए किए कहंती तो से माने 3 जण 3टी दर्शनी देखिकरी किए के तो 12 जण बोली कहंती नै कि तो एक्जाक्टली केते जण बोली बाइबल रे लिखा हैनी एमानो को मध्य गोटे प्रभु का दास प्रकाश करथिले मु स्टडी करथिले सुनुथिले द अमेरिकन गॉस्पेल ऑफ द इन्फेंट्स डॉक्ट्रिन रे लिखा है 3 जनकर ना किए किए एक होला मेलकन 2 होला बाल्थासर 3 होला गस्पेर ए 3 जनकर ना लिखा है से बहिरे
ये 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ये बेले ट्रेडिशनल ये एक्जाक्ट हो पारे रंग भी हो पारे किंतु ये भला अच्छी के मेलकन बेल्थासर गास्पेर ए वाइजमैन माने ख्रीष्टन को देखिबा निमंते बहुत दूर आसी पाखापाखि 1200 रु 1600 किलोमीटर दिन को 15 रु 20 किलोमीटर चलुले माने ऑटो रे जाउथिले। भाविले केते चिंता करो प्रतिदिन से जाउथिले केते मास केते दिन केते खटितो केउ भला खाइथिबे कोठे केमिति पिदे केते तड़फ केते तांक माने केमिति से माने जदि पढिबे आपण देखिबे माथ्यू 2 रो 1 2 9 10 11 2 टिके पढिबेटा जिहुदी मानकर जो राजा जन्म ग्रहण करि अछंती से केउ थारे हां कारण आम्हे माने पूर्व देशरे हां ताहांको तारा देखी से तो पंडित माने तारा देखी दिले आज तारा किए आज तारा हेतु तारा देखिले तारा देखी 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 जाउथिले नै कि गणना करी कि नै कि आ समय सद किछि जगह भटकी जाइथिले आ सेपट जगह एपट को पळैथिले नै कि राजा के दरबार को पळैथिले आ सेटे खोजुथिले नै कि किंतु से आगुड जगह थिले प्रेज द लॉर्ड। तारा को जे देखि कि न जांदे भटकी जिवार बहुत संभावना अछि माइंड इट जिते ज्ञानी जिते विद्वान जिते पंडित जगत रे तारा को तारा किए दूत देखले से पड़े कि तारा को जानी देले आपण बुझी जिवे तारा किए जानिले आपण मन बुझी जिवे आपण जानि जिवे जे तारा किए आ ए पंडित माने तारा देखि के आसले ए पंडित मान को ग्रीक रे मागी बोली कहा जाए लर्न मेन वाइज मेन एमान को एभला भी स्कॉलर बोली कहा जाए एस्ट्रोनॉमर्स बोली कहा जाए इंटरप्रेटर ऑफ साइंस बोली कहा जाए एडवाइजर इन रॉयल कोर्ट बोली कहा जाए। हालेलुया। ए तारा के विषय चिंता करा जीवो प्रथमे आपण मस्त खोलंतु दानिएल 2:48 1:20 2:48 हां 1:20 2:48 आउ ज्ञान ओ बुद्धि संबंधी जे कोनोसी कथा राजा सेमानकु पचारिला से सकल विषय रे से आपनार समग्र राजस्व जावतीय मंत्रवेदा ओ गणक अपेक्षा सेमानकर विज्ञता 10 गुण अधिक देखि एमानकर विज्ञता कोन थिला 10 गुण अधिक थिला के प्रभुकर संतान मान के दानिएल मानकर सद्रक मैसक अभिधान मानकर नै कि 10 गुण अधिक थिला। आउ जदी 2:48 पढियो कोन बेट लिखिस बेटा तो राजा दानिएल को महान करी अनेक बहुमूल्य उपहार देला बहुमूल्य उपहार देले हां आ बाबिलर समुदाय प्रदेश उपरे हां समुदाय प्रदेश उपरे कर्तृत्व अधिकार देले तापरे बाबिलर जावतीय विद्वान लोक उपरे प्रधान अधिपति देले जत्ते विद्वान जत्ते ज्ञानी जत्ते गणक जत्ते बुद्धिजीवी जत्ते जे थिले समस्त ऊपर तांको कर्तृत्व देले बा अधिकार देले बा तांको ऊपर सुप्रीमेसी तांको पावर देले। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ए जो वाइज मैन माने जदी बाबिल रो आसीसंती से डेफिनेटली दानिएल को संस्पर्श रे आसीसंती हालेलुया हालेलुया आ तांको अंडर रे काम करथले तांको पूर्वज माने तेणु माने गणना करबा सिखी थिले बुझी थिले जानी थिले आ तारा को देखि 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 आस्तले। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। तो एई माथि लिखित सुसमाचार 2:2 रे लिखा जाय पढि देल टिके 2:2 रे जो पढिलु के आउतर रिपीट कर पढि दे टिके यहूदी मानकर जेउ राजा जन्मग्रहण करियछंती से केउठारे कारण आम्हे माने पूर्व देश रे ताहांको तारा देखि ताहांको प्रणाम करिबा देखो तारा देखि ताहांको प्रणाम करिया को आस्थले तो मोर फोकस ला ए तारा को जो गणना कले बुझिले बा जानिले जो पंडित माने से माने तांको पूर्वज माने दानिएल के भलिया महान रथी जे 10 गुण नै कि धीसंपन्न व्यक्ति तांको अंडर रे काम करते से तांको ठाउ किछि किछि शिखिथिले से प्रभाव तांको पाखर थिले तेनु गणना जानिथिले आ गणी 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 बा हिसाब करके आसुछंती तारा देखि 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 आसुछंती तारा आगे आगे माने पछे पछे आसुछंती किंतु समय सतरे भटकी जाइछंती किंतु आजिका डेट रे से तारा जिमिति से मानको दिग्दर्शन दउथिले आजि तारा किए सेवक माने आसंतु खुलिबा दानिएल 12:3 हां आउ जो माने ज्ञानवान हां से माने आकाशर दीप्तिर तुल्य टिके अटकिया छ ज्ञानवान काहा को कहा जाए
ज्ञानवान किए जा पाखे ज्ञान अच्छे हाँ कि ज्ञान अच्छे ज्ञानवान ना कि ज्ञानी व ज्ञानवान हाँ कि भाई तो ज्ञानी किए ज्ञान किए ज्ञान किए प्रथम करती 1:30 पढ़ 30 जा पाखे ज्ञान अच्छी से ज्ञानवान हेले ज्ञान किए କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ हाँ हाँ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛ କାହାର ଅଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଯା ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ମୋ ଯୀଶୁ ବାପା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଧନ ଶକ୍ତି ସ୍ନିହିତ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୋଉ 9ଟି ଦାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଇଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ତ ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନବାନ ବା ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଏ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନବାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ବି ଦେଇଛି ବେଟା କଣ ଲେଖିଛି ଅର୍ଥ ଟିକେ ପଢିଦେଲୁ ବେଟା ଅର୍ଥାତ ହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକତା ୟେସ୍ ଧାର୍ମିକତା ପବିତ୍ରତା ପବିତ୍ରତା ଓ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲେ କିଏ ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲେ ବାକ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ବାକ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଭଣ୍ଡାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନବାନ ଜଗତର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ବାକ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନବାନ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଯେ କହିଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଟା ଜ୍ଞାନବାନ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କଲି ମୁଁ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଲି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ମୁଁ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହୁଏ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଜାଗତିକ ସେକୁଲାରରେ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡ୍ରାମା ପେଣ୍ଡାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞରେ ଥିଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଡାକିଲେ ବାବା ଉତ୍କଳ ସେଠି ଛାଡ଼ ଇଆଡ଼ା ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନଠାରୁ ଷ୍ଟଡି କଲି ପ୍ରଭୁରେ ବଢିଲି ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଠାରେ ରହିଲା ମୁଁ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଇଗଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବି ଜ୍ଞାନବାନ ହେଇଯିବେ ଏଠି ବି ଜ୍ଞାନବାନ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ବା ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ପଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆପୋଷ୍ଟଲ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରୋଫେଟ ଟିଚର ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ମୁଁ ସଦାବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଟିକେ ଚୁଗୁଲି କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ କାହିଁକିନା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଏଇଟା କୁହେ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଇଜି ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ମୁଁ ସେଦିନ କହିଛି ଇଲିଶା ଜଷ୍ଟ ଅନେଇଲା ଭାଲୁ ଭାରି ଖାଇଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆସୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆସୁ ଆମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାର ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା 1 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତାହ ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ବି ରାତି 3ରୁ ଘଣ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ବିଭିନ୍ନ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ସୁଷମାଚାର ଦେବୁ ଯେମିତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦେବୁ ସତ ଦେବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବୁ ତୋର ମୋର ସୁଗାର କୋଟିଂ ନାହିଁ କାନକୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ନାହିଁ ଯାହାର ହୁବାହୁ ରାଇଟ୍ ଲେଖା ଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ କାହିଁକିନା ଏ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଇଏ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଇଏ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ ଆମେ ମାହାଳିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ କାଠେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତେଣୁ ଏ ଷ୍ଟାର ବି 2 ପ୍ରକାର ଅଛି ଏଭିଲ ଷ୍ଟାର ବି ଅଛି ରାଇଚିୟସ୍ ଷ୍ଟାର ବି ଅଛି ୟା ଉପରେ କହିଲେ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ହେଇଯିବ ତଥାପି ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଏ ଏଭିଲ ଷ୍ଟାର କିଏ ଫାଲେନ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ଆଜି ବି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଫାଲେନ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ଅଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ଯଦିନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଜି ବି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଫାଲେନ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି
आज भी आउ लुसिफर क्रियाकर्म अच्छी भावुच निज स्टार बोली ना 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 एविल स्पिरिट डेविल स्पिरिट अच्छी आज भी प्रेज द लॉर्ड किंतु आज भी राइचियस स्टार अच्छी गॉड्स पीपुल राइचियस पीपुल दानिएल 12:3 भला आउ स्टार्स रिप्रेजेंट लीडर्स मान को स्टार रिप्रेजेंट करे कोड लिखा छी रेवलेशन 1:20 देखिबे सप्त नक्षत्र सप्त दूत बदल लिखा होछि मंडली दूत मान को स्टार सहित तुलना को मेसेंजर मान को जी प्रभु को सेवक माने प्राचीन माने आम मंडली अनेक प्राचीन मान अछंती नै अछंती से माने मध्ये स्टार तुल्य हालेलुया दूत तुल्य से माने मध्ये प्रेज द लॉर्ड आउ जदी स्टार विषय चिंता करिवे द ब्राइट मॉर्निंग स्टार मो ख्रीष्ट जीशु बापा प्रेज द लॉर्ड कोन लिखा अछि प्रकाशित वाक्य 22 रो 16 हां आमे जीसु यस मंडली मानको निमंते यस मानको निकटरे यस समस्त साक्ष्य देबा पाए हां हमर दूतको प्रेरणा करियो यस आमे दाऊदको मूल यस सेही उज्ज्वल प्रभाती तारा मो ख्रीष्ट जीशु लुसिफर नाही से जस्ट एक्टिंग करि पारे टाइटल डा नैची किंतु फॉलन हालेलुया हालेलुया आम ख्रीष्ट जीशु प्रकृत रे उज्ज्वल प्रभाती तारा तांकर संतान आमे मध्य से तारा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फिलिपिया 2:15 हां फिलिपिया 2:15 जेपरि तुमे माने हां जेपरि तुम्हे माने निर्दोष हां ओ माय कहि हां एही कुटिल विपथगामी वंश मध्यरे यस ईश्वरंकर अनिंदनीय संतान संतति हुओ सेमानक मध्यरे तुम्हे माने हां जीवनर वाक्य कियो धरी जीवनर वाक्य धरी वाक्य 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 जीवनर वाक्य धरी बेटा हालेलुया जीवनर वाक्य धरी जगत रे ज्योति सर्व जा पाखरे जीवनर वाक्य अछि से जगतर ज्योति सर्व हालेलुया तारा गण तुल्य अनंत काल तेजस्वी हेबे से माने प्रेज द लॉर्ड कौन रहबा दरकार जीवनर वाक्य रहबा दरकार ए वाक्य को धरि के चलबा दरकार प्रेज द लॉर्ड वाक्य को धरि के चलबा दरकार गोटे जीवन साथी सहित लाइफ पार्टनर सहित यदि चालुछंती जीवन साथी बोली कहती चालुछंती बेले बेले किछि लोक डिवोर्स हो जाए चली पारंती नाही हां कि नहीं किछि बंधु के सहित किछि दिन मिसिकी थांती बेले बेले झगड़ा कि पळी जाती ठीक सेंती प्रभुंकर सेवक मान सहित किछि लोक थांती बेले बेले सेवक मान टिके कड़ा कहि देले ये खराब हो गला बोली कहती संग संगे ना माय डेट्स कंप्रोमाइज मैं बुझीबा चेष्टा कर जानिबा चेष्टा करिवो काहे की कहउछंती कोन पाई कहउछंती को उद्देश्य कोनी के कार शत्रु नहंती आमे बॉडी ऑफ क्राइस्ट गोटे गोटे पार्ट हालेलुया तंग शरीर गोटे अंश हालेलुया आ ए जीवन रूप वाक्य धरि आमे चलेले ज्योति स्वरूप प्रकाश पाइबा ज्योति स्वरूप प्रकाश पाइबा तो लिखा हला एनबी मु लिखि सेठी दोस हु फॉलो लॉर्ड जीसस द वर्ड ऑफ गॉड द गॉड्स वर्ड are called to shine like stars in dark world ei sangsar ro andhakar sangsar re se mane tejasvi hebe star bhaliya ojjole prakash karibe jacholye manabe praise the lord hallelujah asantu ei pandita mane ku jo duto kahithile jo duto prakash kale ka pandita ku na mesan तारा को देखेला बाट जो एई तारा जो देखैथिले तारा ऊपर हम आलोचना करथिले एई पंडित माने तारा को कथा मानि थिबारु कोन करथिले बुझि थिबारु जानि थिबारु कोन कले सुना कुंदरु गंधर चले आजी जदि प्रभु को सेवक मान कथा आपण माने मानिबे जानिबे बुझिबे तारा को तड़ को चिन्हिबे आपण भी सुना कुंदरु गंधर सुनै परिबे प्रेज द लॉर्ड तो आसंतु टिके बेसी चुंबक छुईबी टाइम भी हेगलानी सुना कौन कुंदरू कौन गंध ये लंबा स्टोरी बेसी कहबिनी टिके आप जानी सुना कौन कुंदरू कौन सुना क्या बुझाए सुना बुझाए राजा बा ईश्वरत्व बा उत्कर्ष बा श्रेष्ठता को दर्शाए जिखरिय नर लिखा जाए गो सियोन कन्ने अतिशय उल्लास करो गो जेरूशलेम कन्ने जयध्वनि करो देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे निकट को आसुनी किए आसुनी राजा हालेलुया तेणु पंडित माने कौन देइतिले सुना आ सुना से समय राजा मन को दिया भेटी जाउतला
सम्मान प्रतीक थिला उत्कर्ष ताको प्रकाश करे श्रेष्ठता को प्रकाश करे अथॉरिटी को प्रकाश करे हालेलुया 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 आ माथ्यू 21 रे 5 पढ़िबे घरे आ प्रकाशित 19 रे 16 गुडी पढ़ि दे 19 16 16 ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ହୁଁ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ହୁଁ ତାହାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଦେଶରେ Yes. ଏହି ଲିଖିତ ଅଛି ହଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହଁ ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଖାଲି ରାଜା ନୁହଁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଭଳି ଆପଣ ପ୍ରକାଶ 17:14 ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଯୋହନ 19:15 ରେ ଯେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମରା ଯାଇଥିଲା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ये ସୁନାଟା କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ରାଜତ୍ୱକୁ ରାଜକୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ उत्कर्षता को श्रेष्ठता को अथॉरिटी को प्रकाश करे कुंदरू विषय टिके शिखिदेवा कुंदरू कौन जे सेवा कार्य बा जाजक पद को बुझाए ये लंबा स्टोरी बेसी कहबिनी अल्प कहबी टिके कनेक्ट हे ग्राइंदु ये को धड़ा बा गछर खेरित अठालिया पदार्थ जा यीशु को पाप शून्य जीवन पवित्र जीवन को प्रकाश करे आउ एहा यीशु को महाजाजकीय कार्य को सूचाए पुरातन नियम रे कुंदरू बा सुगंधित द्रव्य अनेक अछि मिसिक कुंदरू सहित को नहीं पवित्र सुगंधि धूप प्रस्तुत होतिला को माने करथिले जाजक माने करथिले यात्रा 30 रे 34 से घरे पढ़िबे देखिबे सेठी लेखा अछि आउ भक्ष्य नैवेद्य नियम रे कुंदरू व्यवहार होतिला कोठी लेवी 2 रो 1 और 2 रे आको बेस प्रकाश करिया को टाइम नाही ए जदी लेवी 2 रो 1 और 2 रे पाइबे कुंदरू विषय तो ये जाजकत्व को सेवा कार्य को प्रकाश करे ख्रीस्ट कर जाजकत्व प्रकाश करे जाजक माने कुंदरू को व्यवहार करथिले सुगंधि द्रव्य वाला व्यवहार करथिले पवित्र सुगंध धूप देबा व्यवहार करथिले नैवेद्य रे भक्ष्य नैवेद्य नियम रे व्यवहार करथिले आ यदि हिब्रू चैप्टर देखिबे 16 थर अराउंड 16 थर हाई प्रीस्ट आसी आ से भीतर 11 थर 11 तो गोटे गोटे वर्स भी कह दे पारिबी 11 थर आपण देखिबे यीशु ख्रीस्ट को जीसस कॉल्ड एज आवर ग्रेट हाई प्रीस्ट केथे लिखा छी 11 थर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ गोटे एग्जांपल देबी एवरी 4:14 रे लिखा छी से केमति हाई स्पीड पढबेटा ଅତଏବ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ यस ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହେବା प्रधान महाजाजक से रही जा बेटा ख्रीस्ट आमर प्रधान महाजाजक आउर कोड लिखा अछि एबे अनेक अछि गीत संहिता 110:4 रे भी लिखा अछि एवरी 7:21 लिखा अछि आपण जे कंटीन्यूअस पढिबे घरे टिपिक एवरी 2:17 एवरी 3:1 एवरी 4:14 एवरी 5:5 एवरी 5:10 एवरी 6:20 एवरी 7:21 एवरी 8:1 एवरी 9:11 एवरी 10:21 एवरी 4:15 रे महाजाजक 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 काको लिखा छी ख्रीस्ट को गोटे ताली देबा की एई महाजाजक आजी भी एवरी 8:1 लिखिला भलिया पितांकर दक्षिण पार्श्व रे बसिछंती टिके 8:1 पढे बेटा ଆମ୍ଭେମାନେ ହଁ। ଯାହା କହୁଅଛୁ ସେଥିର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ଏହି Yes. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ଜଣେ ମହାଯାଜକ हां ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାମହିମଙ୍କ ସିଂହାସନର Yes. ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଁ। ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। महामहिमको माजेस्टी ऑन हाई बोले लिखा जाए तांकर दक्षिण पार्श्व रे बसछंती किए महिमार प्रभा म जिसु बापा आपण जिसु बापा हालेलुया से मध्यस्थी हम पाई कोन हम पाई मध्यस्थी केमति कोन लिखा जी प्रथम तिमोथी 2:5 लिखा जी जे फॉर देयर इज वन गॉड एंड वन मेडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन द मैन क्राइस्ट जीसस यीशु होचंदी हमर मध्यस्थी प्रेज द लॉर्ड ईश्वर आ मनुष्य मानक मध्य रे एकमात्र मध्यस्थी कोन लिखाला प्रथम तिमोथी 2:5 हां यस ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୁଁ। ଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ରୋମିଓ 8:34 ରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ବି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପଢି ପାରିବେ ଆପଣ 8 ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ ହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ Yes. ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି यस ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହଁ। ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। निवेदन करुछन्ति कहा पई आपनक पई मो पई महाजाजकीय काम एबे भी से करुछन्ति जारी रखिछन्ति कमे नांती अटकी नांती रहि जा नांती
ଏବେ ବି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ବଢିଛି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ। ଇଏ ମୋର ପୁଅ, ଇଏ ମୋର ଝିଅ, ଇଏ ମୋର ସନ୍ତାନ, ଇଏ ମୋର ଦାସ, ଇଏ ମୋର ସେବକ, ଇଏ ମୋର ତାରା ତୁଲେ ଅଜଳ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଦୂତ, ଇଏ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେ ମହିମାର ପ୍ରଭା ସେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେବା, ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି କହିବିନି। କୁନ୍ଦୁରୁ ଉପରେ ସେ ଟିକେ ପଳେଇବା। କୁନ୍ଦୁରୁ କଣ? ଇଏ ପାପ ରହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଏବଂ ଯାଜକ ପଦ ବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତ ଇଏ କୁନ୍ଦୁରୁ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଗନ୍ଧରସ ଟିକେ କହିଦେବି ଆଉ ସରିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିଲେନି ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାଣି। ଗନ୍ଧରସ MYRRS ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୃତ୍ୟୁ ବା ବଳିଦାନକୁ ବୁଝାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୃତ୍ୟୁ ବା ବଳିଦାନ। ଜହନ 19:38-40 ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କବର ଦେବା ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡା ଯାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ରେଭେଲେସନ ଅଛି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତାରି ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ। ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଇଏ ଉପରେ, ମାନେ ଗନ୍ଧରସ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ ଦିନର ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶୁଣିଲେ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କହିପାରୁନି। ସେପଟେ ଆମର ମାଲିକ ବାବୁଙ୍କର ବି ଇଶାରା ଆସିଗଲାଣି, ଆମେ ଅଟକିବା ଏତିକିରେ। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯେମିତି ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ନେଇ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ଆମେ ବି ଆଜି ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଭଳିଆ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି? କୋଉଟା ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ? ଏ ହୃଦୟକୁ, ଏ ଜୀବନକୁ, ଏ ମନକୁ, ଏ ପ୍ରାଣକୁ, ଏ ଆତ୍ମାକୁ। ବୋଲୋ ୟୀଶୁ ମହାରାଜ କି। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେମିତି ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ମେଷପାଳକ ମାନେ ବି ସେମିତି ତଦ୍ରୂପ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଖୋଜିଲେ। ଆମେ ବି ଶୀଘ୍ର ଖୋଜିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଘମାରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇ ପାରିବା। ସିଏ ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସର୍ଗରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ, ଅନେକ ଥିଲା ବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।